Ikaw, ano tawag mo sa akin? Ano tawag mo sa akin? Baby? Pwede ba yun? Huwag na yan, kasi may trauma ako dyan. Like, iba na lang. Pwedeng ano love, ganyan. Love. Ako naman may trauma dun. Ah, sige. Let's just make a new one. Honey. Corny pala nun, honey. Ano na lang, Ali na lang. Tawag mo sa akin, Ali. Tawag ko sa'yo, Punga. Diba? Parang, Ali, Punga. Ganon. Or pwede din tawag mo sa akin, Tangi. Tangi. Sige, pwede. Kaso, Tapos tawag ko sa'yo, Namo. Diba? Cute! Namo! Sige. Sige nga, try nga. Try. Tangi. Namo? Hoy, totoong call sign yun. Bakit? Call sign na natin na yun. Call sign na natin yun. Sige. Last. Kasi, Sige, last. Bago ako matulog. Good night, Tangi. Good night, Namo. Tangi. Namo? Hindi, good night na. Ano ba yan? Okay lang. Ala, Okay lang. ayaw mo ba mag-sleep call na lang tayo? Pwede. Sarap. Hindi. Sige na, good night na. Good night. Good night na, Sean. Thank you. See you. Bye-bye. Message na. Yes, good night. Sleep well. Bye-bye. Huy, huwag mo Ay, sorry. Ay, sorry. Bye-bye. Bye. Love you. Yeah, that's what I need, baby. Tandang-tanda ako pa nung panahon ng tagtuyo. Ay, iba pala yun. Sorry. Agad ako! Gandang babae o plakado, manika.